Hari ko sa room 802 sang Go Hotels Ermita. Tupad lang yun sa Robinsons Manila. Arad na yun, no? Because I went to the embassy this morning and praise God alone. Nakapasar ko. Ay, thank you, Gidja Lord. Napta sa salog, ah. Arag di asawa ko. Hi, wife. Hi. See you in December. Wala, gina-record ko lang. Video lang ko ya. Para ang bago lang approve ang visa, H4. Yeah! Nervyos nga, di hamak. Pero thank you, Gid Lord, ah. For your glory alone lang, Gidjaya. For your glory. Ano lang, Rojas Boulevard, oh. Ay, hindi kita, no. Sipiak. Anyway. Concrete jungle. Lain pamatsag ko, inilanat pa ko. Dabi. Excited ka na sa banda mo? Yeah. Love you, Dabi.